Ani অবহাই এমনি পিছনে एको মানে মেইন রিজন হকে আনি ফাইনান্সিয়াল ক্রাইসিস অবনং খাতা মানে আনি kaisa problem kha ani সংসার জেসিক নাংমাসে আংসে ফাইনাল fill up খাই মালিয়া आं खरचा आन्डार ग्रेजुएट पोस्ट चाकरी खाई दङ 2018 नि सेप्टेम्बर मास हठाৎ के कोनो नोटिस करी डिपार्टमेंट नि कोनो नोटिस करी कोनो इनफरमेशन करियो आनो पोस्टिंग रिलिया खाइजाका माने डिउटी रिलिया खाइजाका अटेंडेंस रिलिया खाइजाका आबोनि परे आं डाइरेक्टर ऑफिस थांका तांगे आनो अटेंडेंस रिलिया डाइरेक्टर साका नंगमनि बगे काइसे लीगल एप्लीकेशन खाइदे बडी जन नन अटेंडेंस रजागिया अनलीगल एप्लीकेशन आं 28 तारिख सेप्टेम्बर रो ठीक 28 तारिख सेप्टेम्बर देखो पोस्ट ऑफिस कैसे रजिस्टर खाइजे कानी मुंगी ट्रांसफर ऑर्डर किंतु आनो बरक अबहाय हैरेसमेंट खाइके 5 तारिख सेप्टेम्बर 2018 नो आनि चाकरी बियां थांगा साइमिया आं कोनो सरकारी डिपार्टमेंट ऑफिशियल कागज में एकुता आं ऑलरेडी 26 तारिख सेप्टेम्बर जरा कंटिन्यू ड्यूटी खाइ दङ 26 तारिख थाङैसे आनो अटेंडेंस रिया खायो आबोनि परेसे रुतुक लई तांगे आनो अटेंडेंस रिया हलाइतानि से फाइले अब डायरेक्टर बे कक सलाइ देनि सालाइतानि से लीगल नोटिस नि कक फाइये आइ जाताम नै लीगल एप्लीकेशन नि कक फाइये आं 28 तारिख सेप्टेम्बर 2018 वो लीगल एप्लीकेशन खायो ओ एप्लीकेशन खाइमेनि जे 28 तारिख सेप्टेम्बर 2018 सेम डेट ऑफ बरग आनि मुंगी कैसे ट्रांसफर ऑर्डर खाइके आं अब अक्टोबर नि 9 तारिख मान आ जगह आनो 12 तारिख अक्टोबर नि बिसिंग जॉइन खाइने निखले एको सिजाक ऑर्डर खाइजाक दङ इनके आ ट्रांसफर ऑर्डर मान मानि परे आं जिरायनायाव खाइके आने सिनायसो आफुर से आं साइमनो जे 5 तारिख सेप्टेम्बर 2018 जिमिनो आनि चाकरी डिसमिसिंग जा कांसिंका आं तो ट्रांसफर ऑर्डर मानि फैका आं रिलीज नांगो इनका बरक से चिंतै नो रिलीज रिमेया ए तांगै इनका नि रिलीज 5 तारिख सेप्टेम्बर नों थांगानि सो के 5 तारिख सेप्टेम्बर ले बो ट्रांसफर ऑर्डर नि मुले ngै जंखा आं ता बाहाय कोनो ट्रांसफर ऑर्डर मायाखो एबं न रिलीज ऑर्डर खांकै ता आनो इनफरमेशन रिसिर नानि क कारण अ रिलीज ऑर्डर तलांगै से आं तो जे जगह ट्रांसफर आ जगह जॉइन खैना क आं तो आंनि जे इनफरमेशन माया रिलीज ऑर्डर माया आंके आंला बाहाय के जॉइन खैनाय नि साका अब आफर बर साव अब सिनि नायनायनि बिषय यानि साव इनका आबनि परे आं उकिल बैथां मालायखा डायरेक्टर बै बैथां मालायखा बरगानो रिलीज रना नाइलिया बरग नाकि 5 तारिख सेप्टेम्बर नो आनो रिलीज रि पैखेपो अथच आ 5 तारिख सेप्टेम्बर ने अगेंस्ट तां कोनो रिलीज ऑर्डर बुमाया ट्रांसफर ऑर्डर बुमाया के बो ऑर्डर नि मुलले बरगानो रिलीज रि दंखाबा आर आनो अटेंडेंस तार दिहमाबो 26 तारिख सेप्टेम्बर सिंके इनके 28 तारिख सेप्टेम्बर आं लीगल एप्लीकेशन खाइके तबो इनि अ जगावो 12 तारिख अक्टोबर फाइये आं जखन जइन रना फाइफोरसे आङो 4 तारिख सेप्टेम्बर 5 तारिख सेप्टेम्बर 2018 ट्रांसफर अंजाक अथवा रिलीज अंजाकनि खबर मानंकै आं बरना प्र ऑर्डर सानका आ ऑर्डर न रेडी आनो रिलीज न रेडी ने बर रिली आंके आं आफर बाय दङै कोर्ट थानानि सार नों जे प्रो अटेंडेंट मालिया आफर सिम तिनजनि ने बेतन हाबलिया आदिन ओ माइके मान कय बसर खा 18 सेप्टेम्बर नि सिमी 2019 ए 18 আর পরে কা হাবকা এর পরে আং কোটো এফিডেভিট निबागे अभी तमने बड़े मोटिफिकेशन निबागे खेके कारण जे जगह पोस्टिंग जगह आ जगह वा अनि सब्जेक्ट करी इनके अपॉइंटमेंट रूल्स से आर जगह अनि सब्जेक्ट करी इनके जों तो अपॉइंटमेंट रूल्स नि मुताबिक ड्यूटी खाने कलायो का मुताबिक आर अनि सब्जेक्ट करी के अनार नि चेंज कलाई जे जगह सब्जेक्ट आ जगह रे देखने आं को सान कटा मोटिफिकेशन सान कटा तो मोटिफिकेशन आर बरगानो रखा किंतु आनो जॉइन खाइ रे बर जे जगह मोटिफिकेशन रखा आ जगह जॉइन खाइके किंतु बर आनो ओ सेप्टेम्बर 5 तारिख जे बर फुनुक तंगमानि आ मुलें लिया अब आं दलाई कमलपुर को
কমলপুর আইএস ni andaro join khegeta engke borogano puila posting phuno kai bilunia tuisak mah ni phuno ka নিকা বড় ডিপার্টমেন্ট ang education department to tongmani engke ajago thangai ang join khaika kintu borok ano 1900 join khairisibo engka ok gaping period to 2018 ni october ni simi pe fixation ngi thangka kintu borok ano suspension condition buya kintu ano fixation boriya regularize khaya ano o je 17 wa ni je basic tongmani sei mutabek tini jora borok ano salary ritono 18 ni fixation tabuk jora ani salary wa 8 khai jai jar karone ani service ang tabuk jemana tongmani aboni purai 3 bager 2 bag khaima mani tongo tai 1 bag khaimaya ike kesaro je gaping period to ang je posting ma yang 2 bosor buki tongmani aprang public ni khani rinengkha ike join remani logi logi ang bank loan na oi o public loan no fill up khaireka ike tabuk ani je salary payment bisingo 80% no mane 75% no bank tani talango ika ano je tai je release khaimane ano bank abo bai ani busana pori rani ang cholinani সম্ভব liya যার কারণে ani cherai khonai ma pori liya খুব দুঃখ নাংজাক বাইখা e kabla yu salfai kino sini ma pori nani baigyo kepala keri khada abo haing laikha abo haike sentiment nangte bor emon jaga sogi ke bor nijino control khaima liyange abo haike accident dimia ahayingi experience thangata ইসা খরব সুক সার ani cherai khorak tam tongmani khorak se bengaluru master degree khaitongo msc psychology engke okra akasar engke taklai cbsc boto madhyamik remani একটা সাবজেক্ট ব্যাক খাইকা আবনো বেবিসে রি एग्जाम রেখা রেমানি পরে রেজাল্ট সাকসেস হলিয়া তাক বুঝকাঙ্গো রে নাইবো নাসিং তংতা এনকে উসু কে ক্লাস 10 তংমানি বনো আং পরিরেনানি মতো আনি ফাইনান্স ফিলআপ খাইমালিয়া কারণ যে বেতন মানা আবো আং পরিবার সে চলিমিয়া সানা সিকরি হিকে আং বাইকে বিসে খরচাম বং টামো বিনি এলএম দে বর্মা বড় থই বনো থিও বাইকে থই বাইকে থইব মানে তাম জানি কাছে সাইমালিয়া বনো একমাত্র নব ক্লাইজাক মান থেকে নব কে বুঝরি নগা হাই ক্লাইজাক বুজাক দা bu amti kono spot kare না কটক সরি তে থই amti yai kono bokri হাই ক্লাইজাং কে থই মানো mane tamne bono ang mone khayo bo hard stuk rok dang khab to saimali কোনো বুজাক টাজা করে ama hai kono kare নগা কে করে mane botam jani kha boni jino control khaimali ayu muyu khaim ja khata ike jeng borno bono khosai nai lekha ko lekha srap to keri kha কয়টা রকমান বনো pasta মিয়ানি hari ni pas কেউ নগা বড় করে দা জরা adaro buma musun hanan bagi no thangjak angu bazar thangjak aba hai obostha বস হাজং নগা bo saisung no thangjak গাওলো ফাই নাই ফাই বড় কে থই মানখা বনো মানে একটা অস্থির অবস্থা মান খাটা বনগো স্যার অনগো বুঝকাংনি নক দুগার সজকদা দগার তো সজক না এমনি সিট গাড়ি যাই ফিয়াজাক না মানে বনো অস্থির অবস্থা মান কাকে চিনবো না তাম বাবা হানি দম লেখা আবন পরে কিছুক্ষণ পরে দম লাইখা থৈনানি সিকাং বতামো দুখনি কৌর সালাং বা বিনি সাগো দুখনি কখনকাই কয়েক মাস রমিন সাইতাঙ্গো বাবু সন্তাই মা পরিগলা খাবা আবু সিমিনি বিনি কাইসে দিমান আং খুব পরিণাম মুসুং आंबो बुइ हाइके स्कुल थांतंना मुसुं आंबो परीक्षा रोना मुसुं किन्तु फाइनान्शियल क्राइसिस नि बागै बिनि डिमान्ड आं फिलआप खाइमालिया पकला जरा परीक्षा बा बताव 10 रिडिंग तंमनि बय स्कुल डन बस्को तांगे मानलाय डन बस्को हस्टेल द तंना नगनि द नगनि होइते लाइसु नगनि लाइसु अंगा द बो तांगे आसे रां दासु नांनानि कग्या गा आं आनि तो मानमानि कमबो ओ अकरा जेहेतु मास्टार डिग्री नाय दङयो आं जे मामानि बिसिंगो 90% बिनारा थांगो ओंखाय ताय बाकी बायते आनि संसारखौ चलिना नांगो ओंखाय एभेलेबल बनो जे नांमोसो आं फिलआप खाइमालिया त स्कुल मा परियानि दुख नांजो थिकना दुख नांजोगे आबुनि थेगे एंखना हाइमा दङ त माने बिनि बोखानि डिमान्ड आबु सिमिनि कायसा दङ त बाबु आंबो परिणाम जोंगो आंबो आहाय खायनो मोसुङो स्कुल थाना मोसुङो आं मा परिगलागदा हाइता ओंखानि फाइनान्शियल क्राइसिस नि बागै डन बस्को आं प्राय 8-9 मासनि टिउसननि फी रक फिलआप खाइमे यांगि दं आबा हायरक मताय पुस मैडम रा दखाय के इनका तांगे थिके रिजन साइमे का तांगे पुस मैडम रा खाया
아부도 사나니 걸리야 노멀 너고 팀을 봤다 마색 걸리야 borok ketang si kala to bahkan normal thini ba 아부도 로말리에서 na kono kisu reason tong bisingo 다부 저러도 코는 마야 bo kami abo 아부 만나이 발로 동로 police palas kono information kari 너고 팀을 봤다 police information 동시에 정시 동로 그게 thiman reason ji sai me kadap do rutung na nang le tang thik ya 아부스 루tuk 라이냐니 또 그람으로고 또 그냥 세강 저던 기사 어서스팅어 에르포르 서럽서 보여 트유 그냥으로도 저도 보는 기사 꾸디 블랙 카프라 블레 nang do de sikito do pan bai samong khayo hodan bai khayo enga sababi gap the reason the rutung na nang le na না ঋতুগ্লানি তো দরকার তো কিন্তু অক্ষেত্রে তো আর ইজন ঋতুগ্লানি দরকার তো নি মনে খাইয়া তাও মনে খাই দীর্ঘদিন রমই কদুগমা রমই হামিয়া কালাই যাই গেছা তরক সাকে প্রাণ চাইয়া হকে অ পিরিয়ড বিনি সেন্টিমেন্ট হামিয়া খা ওই তো তামং খা সাইমেলি কা বথইনানি সেখান যে কোনো বড় কিসাল কুদিও আই মুই কিসালেং যে কোনো বড় গাব এরপরে দম পাই থাঙ্গা তাম খাইনি নংসালাসা আপনি তলাঙ্গে নং কোট কাজের হসপিটাল গুরি জংনা বহুত থইনাই বড় কুদিয়া তং সাদে প্রাঞ্চনাপুর আনো কাইসে কেস ফনুক দি যে ফন্ডা থইপুর কুদিলাংলিয়া আমাই কাইসে কেস যে প্রাঞ্চনাপুর যে কোন বড় কিসাল কুদিও kodi ma do kodi nai tobe bo tang thik ya bai ke thik ya tam reason thik আবো ya তো আবো তো আং চেক খাইনেন কো abo যে no খাইবো tab jara te kun sai mi ko umur bosun kha আমার বিনে 2010 আছে অগস্ট ফার্স্ট অগস্ট আছে nang tabuk tam na isa আং তো কোন নাইলিয়া আনি সানানি বকরি হাইংখা তবে আনি যদি ফাইনান্সিয়াল অবহাই প্রবলেম ইয়াকে সার্ভিসে প্রবলেম ইয়াকে আনি সেরাইনো বিনি যে ইচ্ছা নাং পূরণ খাইমান খামনি আশা খাইও ওকে আং আবং খাংকে আগামী দিনে তাই বাকি কनै দং আনি সেরাই বরং পরিণানি ক্ষেত্রে পান সুবিধা নাই বা আনি ফ্যামিলি চলিনা পান সুবিধা নাই তা ওকা আপনি কারণে নাং তিনি সেরাইরংনি নাংমানি जेसेक नांगमे नामसे फिलअप खाइमालिया आं निजिनो अ जायगायाव फेलुर हाय मुंजाखा आबो कैसानि फैमिली ओ कहे टेंशन नङै दङ ता प्रॉब्लम नङै दङ bo pornani crisis rang puisa kare ba dukho nangman ba na thikena nangom hai mone khaita आं खामा हायके मने के बो खूब सीरियस बरकता kon bithi sajo ram आम तिरक आमा हाय सेराया बितिरक जानाय जासे drak tarak to kon आमा हाय कोन अनरक बुन्यफान संगि नैमा न बेफोर आमा हाय कोन डन बस्को बनर थाङि सिं नायमाने बो एनसीसी नि बो कैप्टन आरो डन बस्को आरो प्रिंसिपल बे कक सालायदि एलएम देबर मा बोमो है कैरेक्टर बर एनसीसी खलायनि हमला ओ स्कुलनि छात्र संगि नायमाने त kono buri tarai ro khamjagai आमा हाय रले रिपोर्ट din ko saimiya na ताबो जरा कोना school kon dol bai arok bai kono बो स्कुल थाय আছে প্রায় এক বছর ন কানা নাই তা প্রায় 7-8 মাস tang school thai sa baka स्कुल थाय को आं बिनि तामने टिउशन फी फिलअप खाइमालिया tuition beton nang rimya माया ओके बोलासि जाखा बुइ जतन रांग्रि फिलअप खाइदों को बोरां रिमालिया बसेंसिं लासि जाखा काबरनि थिके बो दुख नांगे को लासि जागो school fees ro khari damban sa आ फीस रिमे एन बागिन थांगे लासि जागो 8-9 मासनि ताबु बरो जाय दिउ दं kabo kasaro gap sing tong सार kana गेप दं sasong no boring haing tong katana gabo dukho nang आबो दुख नांजागि दं ताबो असु जरा तिन नां बिनि पेपर बो दुख नांजागि दं असु जरा